mía galakpe dam na mawu to miaƒetɔ Yesu dzi ame si na mi mɔkpɔkpɔ bena to nɔnɔmetata sia dzi míawo kple miawo sia míanɔ du eye míama nuɣaɣla siawo ɖe du hena xexea ƒe ɖeɖekpɔkpɔ mebe xexea ƒe ɖeɖekpɔkpɔ Mawu tɔ nye kudo Mawu ne yra mi azɔ míawo mɔkpɔkpɔdɔ eye míado gbe na ame sia me le mía dome tso kpeƒe kple dzidziƒe sia xexe godoa katã me kɔnyee nye Vita Kofite le sien kɔvie vi alo tso kɔvie enɔ nye tso Badza atafo ƒomea me eƒe nɔƒome eye nye Adzaso alo Isaac le mɔgadzi atafo le ƒugɔme kɔvie aƒetɔkɔe vividzie ya tso Bama Mawu ne yra mi Mawu ne do ŋusẽ mi eva me be menɔ mɔ zɔm yina ɖe tsɔtsi eye mi nye ame sia ame dze na gɔme tso to alo tso katoliki eye ŋdi ma mese gbe ɖe ke gblɔ be ɖekakpui trɔ ɖe ŋutinye eye metrɔ nyemekpɔ ame o megazɔ va yina kua egbe gbaɖi ke ɖekakpui me be trɔ ɖe nunye ne menye oa egbɔnɔ ƒometɔwo katã tsrɔ̃ ge wa ke mese gbe zi eve goa eɖo kpe dzi nam be Mawue le nu ƒom nam ke bɔ megbe nye zi kpɔtɔe ke meyi katoliki tsɔtsi metrɔ kɔsi ɖe atrɔa medzo yi Eglise apostolique eye mexɔ Yesu le pasɔ atia yawo mesa ke nye kpedze vidzidzi tso Ghana ŋutome alo Volta Rigi menɔ kpakpli ƒe etɔ̃ eye afi ma ye mesrɔ̃ gbɔgbɔmedoa ƒe ɖewo le vɔ le nye dzimetɔtrɔ mea ame sia ame do dzesie be Mawu yɔm ye alo metrɔ dzime kple Biblia ŋu dɔwɔwɔ kple kɔrɛsion wɔwɔ na mɔ nyagblɔlawo eŋtia nyemenya leke nua dzɔna ɖo mɔ ƒe amenuveve ye mɔ ƒe amenuveve ye abe zi ɖeka gbea ke dina ma egbea kpɔtɔ yina dzi dina ale be ne wole mawunya gblɔm ne woto akpa ɖeka na nya kua gbea dina na be ao nu ke woxlẽa menye gɔme ma o wa gbea gblɔna nu si ke woxlẽa be gɔme tututu nam ale me kɔna asi dzi le gbedoxɔa me eye ne wotsɔ mɔ kpɔna mɔmɔla be nu ke woxlẽa menye ye mɔ yeyi le yeye kɔa amewo katã wɔna ya na wo menye yi tɔ ko wòtrɔ dzi mea si kpɔ yɔyɔ wò nyimexɔe nye ma ke nye tɔ hã nyimenya be yɔyɔ be nyimexɔ o ke le edzi yi mea Mawu va ɖo kpe dzi nam be yeyɔ be mawɔ dɔ na yeye gɔmedzedzia nyemelɔ o tafula tse mekpem nam be maƒo nu tso nu sia ŋuti na wo nu siwo ta nyemelɔ wa woawo nye si elabe ɖohi wo ame aɖe hã mɔ la nɔ yɔ o eye wòte le abe wɔ abe enye ke nene be tɔnyea ŋgbava na wo eye nye be nu gbãtɔ hafi fi ke va ɖo xɔ kpeɖodzi le be yeyɔ ma eye be ke me wɔ tɔ voa medzo va assemblée de Dieu eye menɔ assemblée de Dieu eye le assemblée de Dieu be nɔnɔmea ye Mawu ɖe togbɔ katã fiam eye mekpɔ mele Bible le asi le wetrɔ gane me metso le agble tso aŋɔmɔ le Amados be aƒexa to ame aɖewo va kpɔ dome ɖo gakpoa to meƒe tso gakpoa zi ɖeka ahogble ƒe nutoa me le Badza ma wa mekpɔ ɖokui nye le ŋte gaga me le togbɔ katã mekpɔ mele Bible asi le gbeƒã ɖem ke afi ma ye taflatse dodo adze gɔme nam le taflatse gbãtɔ ke medo nye be nyemenya wo ma o vɔ le assemblée de Dieu wo manyanya ni sɔ wɔna dɔ donc megblɔ be ke nyemenya wo ma wa nyemate wɔ pasɔ dɔ enu evelia ƒoma me medzi vinye gbãtɔ ƒe akpe ɖeka alɔ fa sieke blanyi vɔ adre ƒe gɔmedzedze ma ye wodzi vi gbãtɔ vinye gbãtɔ vi gbãtɔ nam
Mefika madza gblẽ ɖevia kple nɔa ɖo hafi anɔ tsatsam o be mele Mawu ƒe dɔ wɔm o. Enu etɔ̃lia, menya le dzɔdzɔme nu be ne wodze le nye vi gbãtɔ na tɔwo le nye vi gbãtɔ na nɔwoa, nɔviwo katã nɔvita dze nyɔnu kɔta woadzi ɖe yiwo mea wowoe dza nye tɔ na wo le tsɔke gbana ne eɖe be ɖe srɔ̃ ye srɔ̃ɖeƒea be dze dzi ne wogbɔ va wowoe dza xɔe wowoe dza kpɔe dzi eye meɖo ŋkɔ na pastor dɔa be ahedadɔ meɖe kuku aleke nɔa lea ye medza gblɔ na wo bena megawɔ tɔnye o Mawu ne yra o be ahedadɔ meɖo nɛ ewɔe bena megblɔ nyimate wɔ dɔ ma ne mewɔ dɔ ma ne nɔvinye va le fu kpema ɖi leke me hafi akpe ɖe wo ŋuti o le megbe gake ekpo va se le nye dzi me ekpo va se bo ekpo va se le dzinye aka me wɔ ƒe tɔ ke nye magate wɔ dɔ bubu ɖe kpekpe o metsi teƒe ɖeka womekpɔna dɔléle ɖe kpekpe tsana mo eye Mawu ɖo kpe dzi be yibe dɔ ko ma wɔ afi ma me lɔ ye mege ɖe dɔa me le donc nu si Mawu be Mawu wɔa eye nye si eye nye be fia nuwo eye natu kawo fi ke makpɔ nufiafia la le o meɖe koko medza gblɔ ye hã na wo ne memlɔ anyia eva kplɔna dzona eye nyɔnu ne nyanya kaka yea nye wɔƒe nyɔnu nyanya kaka anɔ godom amewo le mɔ dzi anɔ nyanya gblɔm na wo ne mi gbɔ va eye ŋke kua mase be xe yina be ɖe gbeƒã ko ame dzona yina gbeƒã ɖeƒe eye nua si na dzi be ɖeko ma yi ne nu me yɔ anyi madza vo emegbea ne memlɔ anyia ela kplɔ yi tsɔtsiwo me ena tsɔtsi ɖe kua ekema ela to dzinye ahe nyɔnyɔ va tsɔtsia me agbe la ge ɖe tsɔtsia me gbɔgbɔkɔe ƒe ŋusẽ la ɖe zɔ eye alia ye woɖe ministère ɖe go nam eye wòva gblɔ nam be fia nuwo eye natu kawo ne ame xɔ Yesu ne wometu kae woa mekpɔkpɔ ɖeɖe o eye hafi woatu ka mea ele be ne se nusɔsrɔ̃ ne ebe dzi wòatrɔ ɖe yi Kristo ŋuti wòanya nu ko wogbɔ wòagbe ŋu le wòanya nu ko ŋuti wòaɖe asi le wòanya afɔɖeɖe ko woba wɔna bena ne ye Kristo age ɖe eƒe agbe me nu siawo wɔe be melé ɖe ministère ya ŋuti elabena eva ɖo kpe dzi na be xexea katã le bolokɔ me eye ame aɖeke mele va ye gbɔ o eye le nyateƒe mea le ƒe 1990 mea le saɖakpɔ me mexɔ ɖeɖefia ŋtegaga be Yesu va taflati mi tsɔ ke be magblɔ nya sia ela wɔ mɔya na amewo va nye ŋutɔ hã yi me ƒe gɔmedzedzea wɔ mɔya nam wòle dzi yi me makpɔ be nyateƒe ye ke Yesu va le Togoa ame aɖeke me yi dziƒo o kaka dze pasɔwo dzi ame aɖeke me yi dziƒo o le Benia pasɔ ɖeka ele tra le ekɔkɔ edo awu ɣi ɖe dzi do awu bleu pantalon bleu ɖe gɔme yi ɖeka yi dziƒo le nyateƒe mea nyemexɔ ɖeɖefia dzi nyemexɔ ŋtega dzi so megblɔ be gbɔgbɔvɔ be ŋtega ye wɔmetsɔ ye ɣe la megblɔ na ame aɖeke ko ke mi va ɖo 2012 me ɖeɖefia va tɔ toto vovovoa ke va xɔe se be ke ma nu si Mawu gblɔ na ma nyateƒe ye ebe Mawu kpɔtɔ va le kpɔɖome dzi nam be amewo le ku le tsɔtsi xɔ me ake womele va ye gbɔ o taɖodzinu sia eye wɔe be míedze le miaƒe ŋkume míedze le mia gbɔ bena míaɖe nu ɖeka evewo me kple mi míaƒo nu tso ale si ke xexea katã le viviti me ale si xexea katã le ʋɔdriba me eye menye asikɔ dzi xɔ Yesu yenye dodo le ʋɔdriba me o ne míado le ʋɔdriba mea edɔ ŋutɔ be mi dza wɔ le mía ɖokui ŋuti abe aleke Yesu nɔ kple apɔstolowo ƒe 3 hafi wòtsɔ ƒe 3 kple afã hafi be tso le wo gbɔa dɔ yi wɔwɔ le woƒe agbe me hafi ɖe asi dzikpɔkpɔ ƒe dɔa ŋuti na woa ame sia ame nanya be dɔ makpɔ ŋkume na ye le nyameyɔyɔ o le nyameyɔyɔ o kafi ma awu enu le fi ya ame sia ame ke va Kristo gbɔa Kristo yɔe
ne me se Kristo ƒe gbɔme nya trɔ dzi mo gbɔgbɔ kpe dona go amea le ebe luʋɔ me afi wònya be Kristo gbɔ ya yi eɖewoa gbɔkpe do go amea to dɔléle dzi eɖewoa gbɔkpe do go amea to fukpekpe dzi eɖewoa gbɔkpe do go amea to numadzedzi na me dzi nu vovovowo yewo tsɔ ɖe ne mía dzi hafi mi vana Yesu gbɔa alo hafi mi yina ɖe tsɔtsiwo mea wonye mɔ ke dzi Kristo dona go mi bena ne akpɔ mi va yi ɖe gbɔ ta ame sia ame si trɔ ɖe Kristo ŋutia xɔyɔyɔ ye eya ta ne egbe xɔyɔyɔ gbe ɖe afɔ yi tsɔtsi xɔ ɖe me kɔ la nya be edɔ le wola wɔ le ye ŋuti nu ka ta wola wɔ dɔ le ŋuti wo meɖe koko le nyanye Satana tɔna Yesu be wobe ekplɔe yi ɖe eto kɔkɔ ɖe tame eye woɖe xexe fiaɖoƒe la xexe fiaɖoƒea kple be ŋutikɔkɔe tsɔ fie gblɔ bena eyi ye wotsoe na yetsɔ ɖe na ame sia ame si ye lɔ nɔvi lɔlɔtɔwo le Kristo Yesu me meɖe kuku xexea katã le Satana me eye Satana ye le ɖu xexea dzi kple nu siwo katã le me la eye le nyateƒe mea Adam kple Eva ye tsɔe nɛ menye Mawu ye tsɔe nɛ o eya ta wòtɔ na Kristo be eye ye wotsɔe na yetsɔ ɖe na ame sia ame si ye lɔ eya ta Kristo ne de ta go na ye nɔvi lɔlɔtɔwo le Yesu me ame sia ame ke tso xexea me va Yesu me va tsɔtsi ɖe me la mekpɔ ge ɖe Yesu me o mekpɔ do tso abosam me o mekpɔ do tso abosam ƒe fiaɖoƒe me o eva Yesu eva godo ge Yesu le tsɔtsi ɖe me to wòsɔfo ɖe dzi azɔ edzɔ le wòsɔfoa la wɔ le eŋuti to nufiafia yi kple katutue me hafi ne wòkpɔ ɖeɖe wòkpɔ gododo tso abosam me la hafi wòdza ge ɖe Kristo me enu ke ɖona kpe dzi be amea kpɔ gododo tso abosam mea enye Kristo ƒe gbɔgbɔ ke ŋuti Kristo ƒo nu tsoe le Yohanes ƒe agbalẽ tame 3 me be ele wo agbugbɔ mi dzi tso dziƒo gbɔgbɔ me egbugbɔ mi na gbɔna mi dzina ye amea hafi amea nye na dziƒo tso la hafi amea nye na Kristo tɔ hafi amea zɔna kple Kristo ye le ema yi la meganɔna agboga kple abosam o ye megawɔna abosam ƒe lɔlɔnu o nu siawo awoe ɣla ɖe dzimetɔtrɔ me ke ame sugbɔwo yi mele enyam o eye ame sugbɔwo nye gake wometsɔ ɖeke le eme o womebubu eya ye le veve ɖe mɔ me ko le wo miato hafi o eya na be ele miakpɔm le ŋkuwòme egbe bena miama nya siawo kple wo Mawu nedo ŋusẽ mi Mawu nekpe ɖe mia ŋuti Mawu neve mia nu azɔ meva eye me ke mele dɔa wɔma medo go nɔnɔme aɖewo yiwo ɖo kpenu ko Mawu gblɔ nam la dzi eye le dɔwɔwɔ me ye meva kpɔe bena gbɔgbɔ xexea kekeŋ nɔna agbetɔ ɖeka me meɖe kuku ele nya aɖewo se ge enyawo wola lili o wola wɔ mɔ ya na wo gake mexlɔ nu wo be sewenu ene le sevɔ la do nyawo kpɔ meɖe kuku do nyawo kpɔ akpɔ ɖa bena nu si ye se ɖi ele me vavã alo mele eme oa beble ya nyateƒe ya gbɔgbɔ xexea katã nɔna ame ɖeka me ekema ne wole yɔ gbɔgbɔ xexe la agbetɔ nyena gbɔgbɔ xexea be teƒe nɔla keme gbɔgbɔ xexea le ke tsɔ gbɔgbɔ xexea tsɔ le yi afi sia afi ke be yina abe ke Yesaya ƒe agbalẽ be míenya Yehowa sebɔte be nutsɔlawo alo zetsɔlawo les porteurs et les porteuses de vase de l'Éternel eya Biblia gblɔ míawoe nye Mawu ƒe zetsɔlawo
ŋutsu nyɔnu efia be míawoe dro Mawu ɖe ta Mawu wɔ amegbetɔ be wòadro yi ɖe ta akɔ yi afi sia afi si wòle ta abosam nyawo katã mi nye be eɖina Mawu ye esrɔ̃na Mawu ye ta abosam wɔ ɖe sia ɖe be eze si Mawu nye le ta na mi ne míakɔ nɔ yi nenye míekpɔ ɖeɖe voa eyi ke mi le abosam kpɔkpɔ te ta etrɔna zema tsɔ wɔna etɔ eye eya ŋutɔ nɔna zema me le amea dzi eye gbɔgbɔ keke nɔna zema me anɔ amea ƒe agbe dzi eye amea la zu abosam tsɔla ale be ko amea me yɔnɛ be danger amea zu afɔku meɖe kuku mega yɔnɛ be global terrestre amea zu xexi godoa mega yɔnɛ be magasin amea zu nudzraɖoƒe na satana alo satan alo gbɔgbɔwo ƒe nudzraɖoƒe meɖe kuku nu mɔ katã ke gblɔm melea le nye dɔwɔna mea meke ɖe wo ŋuti le gbe yi wotɔ da asi nam be fia nuwo eye nato kawo ke ma eye me ke dɔnɔ dzi ye mekpɔ be nu siwo mawo le gblɔm nye nyateƒe matrɔ eya ŋuti ko le míalé ŋku ɖo eya gbɔ ko le míakpɔ eya ko me wòle míato hafi azu Kristo to eya na be meva kple nɔvi nyɔnu ɖeka ame si enu ƒo ge tso eƒe katutu eƒe agbe kple eƒe katutu wɔnawo ŋuti na mi esime ke katutu le edzi ale si Mawu va ʋu ŋku nɛ esi ye ŋutɔ va dze nu kpɔ ye enu siwo wòkpɔ siwo ɖo kpe Bibla ŋɔŋlɔ kɔkɔea dzi tso nubabla xoxo me va ɖo nubabla yeye me meɖe koko tso nubabla xoxo me va ɖo nubabla yeye me míagbɔa c'est-à-dire nu ke ŋɔŋlɔa ele do ŋuti la le míagbɔ ŋɔŋlɔa le do ŋuti la menye agbalẽ dzi nyawo nyi mi le xelo awo donc mítsɔ mekpo le eva be wòaɖe gbeƒã na mi to nu yiwo metoto yiwo wɔ eye mɔnɔ katume gba yi va gbe leke wònɔ agbe va yi ame duimetɔ wɔ nya ame si wɔ nya le si yɔnɛ kple si wònɔ agbe va yi fi yi wòsubɔ le va yi kple afi wòva do gɔ eye me ke mi va yi dɔ dzi nɛ ale ke dɔ le la agble na mi katã gbena menye be míatsɔ ɖu fɔm le ame aɖeke ŋuti o míatsɔ nyɔ amewo míatsɔ kplɔ amewo va nyɔnyɔ ɖe gbɔ ne ame siwo le fu kpem wole abe eya nene wole numetoto wɔm abe eya nene eye agbetsi kɔ na ame aɖewo eye ame aɖewo dzina ŋutɔ gama woanɔ atike ne woaku ame aɖewo dzina ŋutɔ gama woade kave ne woaku ame aɖewo gblɔna be ame aɖewo bina dzido na wo ɖokuiwo be nu ka wɔme yewo gale akekea mo oyinbo keke me va meɖe vi ɖeke o evɔ wònye nu bubu le dzɔdzɔm le woƒe agbe me nu ŋutɔŋutɔ le dzɔ ko wòhiã be woawɔ dɔ le ŋuti enu wɔ dɔ le ŋuti ame ma ke gbugbe vɔ na yi vɔ la va zɔ ame gã la va zɔ ame ŋkuta la va zɔ amewo katã be lɔlɔtɔ la va zɔ ame aɖeke ame sia ame va nɔ dzidzi be ne ge ɖe agbe me na yi ye ta ye mekpɔ nyɔnu la va be wòaɖi ɖe ase ne wòanyɔ mi ne míanyɔ to ɖe ase ɖiɖia me ta mi meva teƒe ya be míaɖu fɔm le ame aɖeke ŋuti o plutôt míakpe ɖe mía nɔnɔewo ŋuti ne taɖodzinu si ta taɖodzinu si le Mawu si hafi wòtɔ Kristo ɖo ɖa ne taɖodzinua nakpɔ be meva le míawo katã míava gbɔm le keke godoa me Mawu ne yra Mawu ne do ŋusẽ mi matsɔ gbea na tata vale. Alléluia. Nyawo yɔna be danyi nukaɖukpe Valérie. Benetɔe mumi so dasa zume be kɔƒe me ye enɔnyia togotɔ wònyi so mango be kɔƒea me enɔnyia nye mate gblɔ be kristotɔ ye be nyi elabe mu yina tsɔtsi o etɔnyia etsã egbe be ŋkeke me ke ŋgbe be va dzi míaƒe tɔ Yesu Kristo yome ta kemuto 10 ans 11 ans míaƒe tɔ Yesu Kristo to gom tutu gbã le agbenye me le CM2 ye wòto gom to dre kuku ŋewo me gbe ɖeka le nye zãba dzia ye mo ku dre mo le kpɔ écran géant gã ɖe le écran géant mea mo le kpɔ bena ezo gã ɖe le bi le aƒu me
Ils allaient bible nous saint la poimenто et les tio. Bele bibe koko idigande. Bele zonva les bible nous saint les zonva kaka zonva apotakwaji. Bankobe amola apotakwaji ale bebe. Ba ezwa zonva apotakwaji bible nous saint bele biye beva bi. Ameko kata les plages adi. Zereka kwaye comme les segbi ale blombina. Vale non trop chimewa. Ezwa le da fien o chasi bele ke be fien me onenia. Ye mon enfant que mon fond nyam blena me pepe nyam blena nomio nyam blena medio. Church de ka ke nyabo yina ye kponi catholique. Ye ke msitia ye maba to church dia catholique dia mto catholique même no mushi mo desron mo tivio kude esron de pepe fu pepeta adukru dudu afifafa ye unlo nyon va klona muyina bobo me church yo nyamnya be bobo me church yo le kaka moyino o va klomi church o be church ya le fieleke church ya le fieleke prophète o be church mo yi church gedeo mo siami le church yo mi panaga wa siami na mi mo plevin o mo plekpe o be peke David so Goliath mi a plekpo mi ple mi la boka tutu aze ke le don pona mi aze ala deda ne mi gbeve ou vin la ou me poa muhuna via o ide o chakana via ku huile d'olive o lana 5 000 lana 10 000 lana gawa no siami no be boboko le don pona wa deda mutisale bebe prophète o prophétiser na de jinye musona gana na muona nu gedeo ne mate tole nu ke memolia gake aji ye webe 2012 mi amu ho baptême ne bantoali bobo me church 2013 mia prophète de Togo mi be to na be yoyo gande le jimi bem dola tona yoyo ayem to na be ben kuvio mu po numero menye vale be po e la be ke na to me tanwa me leke bato va to na be na yoyo le jimi menye zereka kwa nkele pantalon et cigarette me kekem ye mula petanye ye mjo le prophète agbo be mo ke bakpo ba plena mo voaga ke le 2015 mia mi apeto Yesu Kristo ga dogo le to kwa pa me to vinye be to le leji ye to dre kuku me ke be ga dogo mzevelia le dre kuku wa mea e to na be vale ho ye mtro be makpo be nu ke yo be ma ho mo kpo be bible yo so le nam ye kpo am le segbe abe le to na be agbele nyala me ye mu bible ale nya te pe me am kpo be agbele nyame leke bible me nu ngolo le bible me ye mu kpo be nu ngolo kata le bible me o le huan agbele wo me o le huan le gbegbe sigbele ke ne ngovio pupu yo la kpo be ngovio agbele ngovio me yo le huan nana ye mu kpo be na enu ngolo le bible me ligne par ligne o le huan yo ma e wo moya na le tre pourquoi me croyez nous n'enfant que mon enfant et son retour de kere meni bam do la jimia peto Yesu Kristo ke de nonoméation ma mo kafi ke belo do la kerenti boy ye moule di sale church yo 2015 be fin abe nuwa et puis abe nu komia mo bobena kosokosore khada e khasada afonam chen e khasado emiobe afonam yene mleswa mutreni na chena yina mudona jesitre e chen wa kokoko la fonam le mioba fonya yenu bagburo sonale alonge me sonale lamenam yeso fin 2015 wa me amo blombe kosokoso ya ke mu bona la fonya ele be pastor ne to gbera ni tanyeni kosokoso ba so la fonam enu gbagbe ko mu to jesi bo le so le menya ele be wakata wa to le menyi ye mu le gbe to dora ji nene mu le ti sangba poto le ti sali ipaso bo va le ema iwa to pa be mu yina gbe dora pe wa mu gba poto to na jip minia nyanto ma plava bo to po be mu la suwecha nene mple na voix bo ton iwa nyanto ma to na te la be na no ton enam ba no futukui ne be le futukui wa ba fin menam mon anneau ma ton tissage ou perruque ou vernis ou fossile ou nieto a que va inasifop to pop motivia me fait vom bava inasifop
va be encore non adengo jona china no tatouage jona china ndola tatouage ndola ngwade eyenke enuke gbapoto yin nu tongwa ke ndola wani bena ndola no dola nti enu ke ke jona china ma le gbegbe voa mi apeto Yesu Christ veut nous benyam te wone ne be no ehunu nyo plo na be ma plo yoyi plo no yi na kaka ve jesi funa le ko zana machine so wona me so wona ne be no keke ma mo po ye be ma ve jiga ne ma va nene yo wo mpio no katata mpio lansi ya chanta ke ma so no kuvi me ye nkuvi nyo la trokola mo wese be mi akata mi jesi lansi ya msinami mplena ami e garochi ma ple ma si ulo mbia le gbegbe mu nye gbele ke mi le pomo mu bia ya mesia me kala fule ke mu nya podua le ke mu dona kola odua le ke mu no na gbia dua mu dona takpe vio to gbo mu chifia me vea kaka ji tongwa cha mu dona takpe vio mbla be ala mo de be nya e mu na ha nye mu na bia kpakpakpa no gbo te po ma nya be ngonyo mu na Guinness nyamnya ahake potoke nyamanu ye nyamuna chon enuke wana moya na mewa nyenton ve plena e whisky le supermarché manu nwere ne nuke amatin zerika monuna ha manu whisky nwere ne mate vole do konyeme ta mulle nono me ye ngba potole I church ya to bobe na mi apeto Yesu Kristo lombe de na chaîne na fion na la fonye pelo nu gbagbe wa ncha nfura na be mu dola dogo ma uba me de ke la do gbera do tanye be kosokoso wa ni ba su be ai nu gbagbe o kele alonyeme a ne wa deda o le lonyeme keke mu sona o to na puna bere kan va dogo pastori ye to mi apeto Yesu Kristo be jiji mi amva ona chichi to do na gbera mva 40 jours mva wona nkeke ton ye ma dumo ye ma nusi o funu eji meto tronya va to eji vide ye va gbemule kolan atakpe ododo fossilo amisisi va gbemule gbo deka pastor wa mu no ete ye mpenari nti le dome e abele ke mjina mi apeto Yesu Kristo akutri kuku gane va gene menye ye mu wona dople kutri kuku bu wona mi apeto Yesu Kristo bedoa va créer groupe d'évangélisation on va motiver na mia tobe na no vani mia noyi ma unya kakape mi va de na lu fovana church ya be no me va tro ye mi va muona zame toto muona armée de midi to vone wa muona enseignement ye ne pas so imoja nye to le na pas so te pe mu wona mo ado gbera de wata mo kono be ko va pona mo to na gbera de wata mu wona wa le gbegbe abale ke ne pas so antole ale ke be wona wa me don touch on blona be o ne yo gbe ponye apo a esu mu gba hia be yo apo pastor ne pas so imoja nye consider gbegbe church nye blona ma nya wo nu sam chi chona mo ale gbegbe eye ne pas so agbova e bona chicho be a o ye po amede azon ko le yetepe ke ne yo mu le wa me ala te doli yetepe ke la wo doa va to bobe mu wona don mo kata cha mu kuna kutri ale gbegbe church pa me pom no na mkona do ko nye dona nyina ma obe doa kosokoso me de dale nya fu enu ba gbi ocho ba poto le nye la me yo dinasa to bobe mba le pastor wa gboa mba poto jina pastor ke la to gbirare tanye ke la te pe gbogbo yoji ke la te social na le nya fu ye gbereka to mi apeto Yesu Kristo ba menu fefe mea ye mi be va ta mon ami ye mi va kori mi ato agbo ke pon ke gba me pon fifi na nye katutu alléluia mon dekoko katutu ya toeji le 1er février 2018 va non non me ke même va non petia ke gbo katutu va toeji na ma ye nyi be nko va ngulo na be nu ale gbegbe na nya ku vi nyomi le ho me mi tu wontu le nya mlanya motro na ntro sina te zeton zene ave le wontu akpo mu tu nweria na mu ti fi che va nanya ne wo fi agba tro na sina te agba ve le po na mu wo ne wa ni to ba de lu ke le wo mu na mu to ho me be na ma sonde mu le yege nu e mbe ma nde va ta me na be ma ve so le ho me ma be no ti sale ho me kaka nya ma nya nu ke tombe ma ve so le ho mu ngulo na be nu pa ma tro to va la va nani
Mon papa va les yéji na. Et moi le va sonner les lamena malek bébé. Yem de coucou nem da po nda do asi anyisia. Oh, et moi on a c'est nda klipo nene aligné ke mchina te pereka. Ken ba ma cité les afwa me venyotia et de na funa ngona be nda klipo ya. Après épaule gauche nia et abonne mion toi. Ni e wana se bébé punye et pour que les abotana mada dinene. Et da genam nene quoi. Ncho jema do kebenu kele wo. Mva ikonchi. O mulati ko nam. O be chaka chaka le davan o mulati ko wo nu nam. E no zona le tamenam. Yesu honam ye bomblona. Ye toma ba me nu veve mia. Ye mi kore mi atoa jisbele ke mo ble fiji a 1er février 2018. Ye katutu atoa jinam. Ye me pochicho. Ye bobo ke va pour poigni et toba jibe bobo. Ebe Lucifer ye dambouye ye chitre do yoyo nyenti ye chitre do maoba me fefe ke le jinya jibe nye magere nye yoyo be ta me do me gbere o ke katutua jour mi wo katutua voye msiti ale mbe o e chitre do yoyo nyenti va mu ona yoyo ke ngbo we fa fie ebe nuna na nye tonton poto ye nanyi de nuna na nye ntoji ye dobe ya dodom makplibo et yo donné le tension diabète ye bobo fofo va ton an popo pour le to jinye yo jona bobo fofo ton an popo pour to jinye yo jona e wo pereka kunde ovai ye to mi apeto Yesu Christ ba benu fefe mi bobo ko va ton gogo ye be va ton ya blondiji ye nkunye va to vide va miato agbakoto ina katutu ajina katutu ame note me sefuno mi gbakoto ina katutu aji to bobe na gbogbo zana mto nya gbondiji ye nkunye to hu vide ha e ba ina katutu ajina ebe katutu ame kpovo ye gbogbere ka plebe nu kekia e wo be zando doa ye mi apeto Yesu Kristo ye be to na be na ye jila gbronya do na ye da to nya do gbogbo na ye da to ndio de defiam be ma gble na ke plus pour la kata ne wa se na wa be jime to tro le ngate peme ne wa be lufo be dede popo e la be ye webe e ye mawu amewola jipu plani ba wola yem le puame le fa ye bo le jipu va zomavo kenyi ye be futo e dambe no pia e ye pele mi ye be fio ye ba me chancho kata le ke plus pour la kata me e ye amesia me le wo don le dama be poploter alléluia. Ye be tona mbena makonya kona hehe bli bulakata ye webe gbiya mi le senye nko mi le senye gbe ye bebe na ya wele nono metata me na mo wa kpo na mo wa se to vo na nya sese yo ke mi le se gbiya enu me nono metata ke ni film o le da pesendo to mi apeto Yesu Christ ba manu fefe me ela be doke wo bioso mi asina hehe bli bulakata ima e gbiya mi to eji pe mu sese ta yeme tona mbena la sanctification de l'âme eye yelechi français me yem segbiale la sanctification de l'âme ben ewa manuel mi alouvoa be kokonye manuel mi a jojro mi de mini jipo dade yemi le doa ulobo jojro mi de gavi kushano dade jojro mi bale wotisage mi le wo maquillage mi ano nu lobo me mi agbe mi ma do pantalon mi ano nu mi ado awulobo mi ado jipu lobo gake mi ma va ye gbo le jipo e la be nu ko mi abe luvua e le blabla te ye wo le bakoma konyenye me ta kokonyenye luvua be kokonyenye e ye po le date plo mi va jipo fi adupia ye wo be na ko mi sonti la be kokonyenye so tu ani le hihia medadia ye wo be na ye mo le po me le va ye gbo le jipo e ye ma u jipo pla ni gba wona ye mo le po me le va jipo le yegbo ta kokonyenye luva be kokonyenye nya konya so va na ge ke blibu la kata amen ta kem senyane nia gabu me kenya to agava to katutu ajina ma ye muleji
katutu akole wena masere kapa ye mu po edangare ela be dragon ni elolo ale gbegbe ye nde o le kotomene le komene wiye lobo vide ye powe edawo ye ma satana ye ma lucifer basere kapa no sene pe tutum gero satana ya be podome edanga ya be podome ke mu gende podo abia mu gbobina ebe podome ani no pe gan bajare no pe gane ye gaho fo le podome na daya zereka pour le tourna mais qui plus pour la cata le podome na daya Lucifer le gaho mea mu gbobina awu fo le gaho me na onti ye ameke pulo gbogbo ke pulo vado ebe gaho mele e dawo wo satana be gaho mea o wa megbeto le da no gbogbo ma ba wu me ma de gome nwere na se gome o wo kojo fifia ne mami wata mami den swe ye le wasi ye be pulo do be mami den swe gaho mea kojo le da no mami den swe awume le satana Lucifer be potome le desube gawame ne owo afi ole elo be gawame fia elo eva le wasi so be dade ento lo be gawame le satana be podomia afia ole dano elo ba ume le lo be gawame le satanas Lucifer be podomi nene o de no afia mewa ye npo be gawame no no le awu fo me le gbagba fo ko lo ba dade wa be gawame le dambe podomi yo lo 666 do agbeto ji ke le gawame e so le tanamia kata le gawame e wo moya na ye gawa le meme le wosi le podoame na etan zereka bo blogen to va dare prison ke memuli abe huamon ye mu gende prison abe mu bobe e topaji be pumi akata nyegba ku kata ye le gawame de kem to le mi so pe agbeto bubu ke le memu le wosi wa o pe ni le gawame nyam chi siwa yo le memu le wosi zereka kwa ye mu le tona pour me tonyo be mu le tro le wa gbo e na be tonyo le yo mi apeto Yesu Kristo le yo tam le tro pade pem kendo menamo ye musite ye mu huontoa ye mu njo le wo kem leson so afike gahole le tambe pour dome satana be pour dome yina be matua e la be nume ye mdola toso e ni entria e nya boke ya melato jo le dame ye nya boke amela to va dame mu bobe ke va do komia mu bo comptoir amedo le comptoir le fou amewe bona me ko tona le damia bon wa we la permettre na bebe miato ya me ko la gene damia comptoir to we bona wa gbo ke en va do fou zere ka mo do comptoir oto nyanyaraji oto apenyeji oto tukaraji yo le diambe ngajo fikam le yo enyare kem la simo zere ka pa pom ya peto Yesu Kristo bo voa et trop so amegbeto pa ye beto te le nya haji pa ye be le pompo le tepenye ye be le tono bena e ye khefere tanye ye so be hu khefere tanye ye ti ke ye njima to le dame ke o yo ya ye ti ye vado e we ye toro e ye khefere tanye ye ti ye vado zere ka kwa o bon o bate do nya re pensina Yesu Kristo bo wanko pa ye be le yasi pa e plom yi dusi pagina comptoir le comptoir avec du sikpaja mo bomena e horo le tepema ke horo le tepema ye be plongere huame funwa o doli na wi ke mi do huame pa e be made e damba wadare e la be mo le damba wume dangui ba wume blanc noir e ye nyaku ponye metomi le nyabe ga huame a blanc noir me ye ejejia le e dra kuku nyomia nam da podan mu kpona be dans blanc noir ye lesi couleur blanc noir et lesi ye ebe made awadade made tamba wadade
yem de damba wadare kwa be ma so dambe kesino mu dare yem so dambe kesino mu dare kwa ye be le to na me na no da to le damia o de na damba wu danade o de na o so na dambe kesino na so danade e dame afi o jona le gbo kwa ye be to na me ma ho awunye kwa zele ka kemle wa kwa le defi ambe awunwa ke non tinye yem so jipo va ni banji afi damba de awunwa le tinye o ko eto damba wu so na be mado awahe eko eja alegbegbe yem wawa yem do ye be ko kesino mu nyo cha so na be kesino mu nyawe ya funu me be le nyasi yemi to konto atonti ke konto aton bate pompoko yemi le to kemi ba kode enu etame na danzoa mo bobe na o sonde enu le lobosi be ati nene yo so hu e dambe mu dare o so fia glana dan ye e damte mio nu dare ye nyaku mi apeto Yesu Kristo bo vo mi to le dambe nu meye mi ganji hehe na etam zereka pa mo bobe atia enu ke le sibati nenia e dele nu me na dan ye enu mio na dan ke nu mio na dan zereka poa mo bobe na to bobe na nyaku mi apeto Yesu Kristo mi le hehe mcha mo le popu do me na dambe na viviti chiri genje ga homenolo kekem chile poto me na dan ke damio noa bo mi apeto Yesu Kristo le nyasi ye bekulo mi le jo kemele nyasi mi le joa ole denuke Lucifer Satana dragon le wole gbodo me na mia so le siama mo pa be wolo kume ye kwa ye be je onye mi bele pasado nye la fisi afike mo le toa ye sereka po le to na mena et dans Lucifer et china yo mena ameke to le be podo mi akokoko so ya me abe enuwu keke ogbele anyigbanchi kaka so ya me abe kugbe china yo mena mi akokoko ela be damu lo na be na luvodeke ne to le ye dans la même elo na be luvosia luvo ba no ye Lucifer me ba no be ye dambe podo ame mi anu agbele ye dambe podo ame mi awo ma be do le ye dambe podo ame ne mi aba izoma for me kui boa le dambe podo ame ye ma o defi ambe okona ndi o so kena mona amegbeto ke le jila tole eye Lucifer me sofia eni nado ko ni na kosokoso kuna amegbeto eni na plan go yo so kana amegbeto le dambe podo ame ke wela na bebe dodoa ma nya donne o ke wela we bo wa ke mona amegbeto abe dodo ye ni nu ke o oni ega eni edowo wa suppose no ole wo to la be edonye inata edonye ntia nye mate va suivre katutu edonye ta nye mate ko no ko nye so savona mawo ta esro ple vio o ba ni morenu etongwa to vonaga ple dowa esro ple vio eno eto no vinye fofonye am enuo kekem ni morenu na megbeto be dodo le dalame ela ba megbeto ko ne be ji aso kude nene be monti yela webe na mateto facilement quoi mateto kaba le dalame aba le kebele ji ta nono me aye wenene ma nono me won ye mi apeto Yesu Kristo to aseji na be na wa webe na ame amateto boboero aba le kebele ji o ela bebe chikunari nene be nuonti alléluia le enu vegua mea yele ni gbogbo vegua ke gadu e plus bola katajia ele ni Lucifer be non eya edambe ni va non to e be ni ye be ni Lucifer to be suro e to tiana jiponon fia yo yone eya eno na yame ye be ni dangane eno na lune me e dangan yi bore to be ni e trona nyon ajetugbe alegbegbe ke no wo mu so pe ola be o fine nyon ke va le yo ta etrona danga atetro lanklifa atro janta atro lo no me ke juya atro vi edo ko zu vi fin atro edo ko zu tugbeje no me ke juya ebe no me ebe no na ela be no se alesi
Bua Diana ya eke gbani catholique tobe Maria bi betata e wo moya nam ke yo defia nentoa elle avec mon catholique va ya non le pompo pour de betata mantia mon brana be adje ma femme ma chechi Yesu Christo be noy vaga ke bia enye to ke nya gbomo glana catholique to muso do ko nye savona ha me wa le gbegbe muno na petata ma gome so de kekaka zandona ne po 18 dollars la pom chapelet pom glena nyamba nyande pekpo na jobe ya soma chapelet akwe mukodo na sutieme mukodo na lonye ebe alogala sinya egbia nya peto Yesu Christo defiant le katutu nyeme be gbogoma ele ni Diana Lucifer be son et dans gama que la yamia oyo le be Diana démon est béni. Lucifer femme, Lucifer est non noué. Et non la lune, mais et que bani musulman, be maou ko subona, ayameda, jiponon fia, Diana ga, nene yo yone yo. Ye non la kaba, me ye musulman subona. Katutu nye me ye koe non me yo maou de non me yo fia. Be ma blena ki ke bli bolakata. Ye ke le lui na mia ke me le da toi mi apeto Yesu Christo ke wo va mo pobe te piakata amesia me huno kume obe musu keyo parce que on le défia me na musu wa vana kokokoko eji le wa gbo va munye patapato wa pato jesi musu mi apeto Yesu Christo bo wa ke va wa pato jesi onya me ke be nya ta ebe fa fa le lui na me chona chinawo take bone ma tua comptoir a kemi gale ye fulumia ke bebe enyenti yeva mo bobe Diana le bio ameko le comptoir et le bio bena no no teke gbowe nyama te poto be no gbo agbale ame yo ba agbale ame gbo bena nyen tom le gbe soso be ma tua obo dava de mtuare enyame ke o dava de tuare nyen tom le gbe soso bena matoma yo so wa ba gbali o so koko wa gbali a mo gbo bina mi ame agbeto be gbogbo fun ba gbe ke mi no na ke bible agbonoa eye la gbali ame jiku ahasi ame zuzu nu blani makpo e ke galati ba gbali a sitia wa wele agbali ame na bazere kapwa ame ko le comptoir wa me via o le pompolo wa no me kwa o le bia be chu oboda de vallée toi de vallée a ho gbagba e ho brisement e benti la ho gbagba ke gbo ho va bo wa de toma bam chu le pono no mi adum yembe o gbogbo foncha oboda gbe ko mi no na ke gbo ho wa kasi le nyatia yo le tona mbena yo ba gbe yo we ka gbe ke we le miamia mi do la kasi le yo ba gbe nti ne mi le no yo ba gbe ya e go me be mi ni yo to Zales mi le no yo ba gbe mi ni yo gbogbo foto ta mau mi abe mau ma te ba gbe ya de mi to be mi ni ye to tant que mi le no yo ba gbe yo so bible wa ba gba le aso yo o le citer agbenono vovovovo o be yade na na ele mugo e yade mule aptile mi amuso gbele mi jikuade e yade ahasiade no pa gba le no pa gbe ko pata mu no na no wa vérifier be mu le gbe so so ma enyake wa be tia na gam po wa agbali ame yo bona afi ame to na le lui na me ye be wo moya na male gbegbe ye gbe wa gba to ma ba me no veve me a ye mso to premier peto Yesu Christo to le lui na me ken gbo we ni ma to a Diana e gblonya gede ona ye be le to na mbena ya ye mi heke pli pour la kata do ye be dogbo mi ke mo le boya amesia me le yebe dogbo me mia amekonya me chachon keke ma mi le ye Diana be dogbo me ya ye ho ma o be suboa be edowo be volanda si eye ye sro Lucifer ko achepapa ma wana ye le subo fofofo me yo doli na nkopwe yo le vodou ogbo yo le vodou si ogbo le vodou be haso so fofomia nko fofofo le yesi eye ni vodou anigbaji anigbato
Ye du fiale nous si à nous mais les miens me souvent fofo mais ye encore peu dans l'ina yo ke pe la fille si a fille yo mi a me chanchan ye wona double fiaga la ni banji ye de fiaga kekem la ni banji e ye mi o ke bi ni mawu me be fiawa e ye dia la ye de o ke ne oni fiale Yesu Kristo mea yo ni muswa e ye dia la ye de o non ni fia non le mawu mea e ye Lucifer muswa e ye le da de o non et nous que vous là le beaucoup mais aïwa et encore quand vous voyez mia me chacho que mi le dogbo me na ye dia na ni mi la tetua elle be bien lombe na mia pe furo bien be mawata elle be bien lombe mia ko bien be mawa be fu gbogbo mia ko e ba ti soga o elle be ko mia gbe mu le mia ro ko gbo na mia be mawa elle be mia ni ahwa wo la o mia ni kutri ku lo le ahwa wo me afi komi la teto le yebe dogbo mi ye ma nye be na ame suede kwe ame chacha suede kwe o le da vle o le alovinu wo po le da teto le yetia na be podo mi ela be nu ko yo he na mona me ne ba me ke jina be ya to le yo mi yo he na mona me ato fu gbegbeji yo he na mona me ato adowa me jifa yo he na mona me ato donele jifa yo ge na mona mi ato agbele dona mia ahwa ami abeke sino no le si ado funya na mia yo to na megede o ti aso do vlo mia agblo nyamati mi oke mu hia ga mia ne sewa ne ami asiejira gba ne ami alabe o Yesu de ka pombe ma hokwa Yesu de ka yo me pombe ma jepua ye be le na mleke a yo to na no me vovo achi aso heji de la me po vana meke be ya to le yo mia funo e ahwa no na yo bule ameke le jila to le yo mia awachora le ma ye we be na me ame gbon le do pe na mi abe ma wa da ma te to le yo mi awan to jona to yo ji bule mi abe ma wa ji be gbere ba wa ke jo le ji ponu to mi agbapoto le jo egbe yo bule ma wa ke jo le ji ponu to mi agbapoto le egbe yo le wa bule ma to miyo ma be vi oje yo aso to veve se na mau ye taye yo chitre yo senata me do mio ke mini e ba me chacho mio ke mini via untia tabe ame ko kata ma lo be yo aso mo fu pepe mo awa abi ona te to le yo mi ame ko me lo be yo anya hwa wo lo yo akukute la hwa wo me na mia peto Yesu Kristo amate to fu mo me be le to na me na ame ko kata chi ye be dogbo me aba me chacho nene ye ma cho be wa wo do akple la nyigba atia ko chi ye ti ana be dogbo me ye gba kuwe le wo do wa ye nto iko e be susu dada na me o ye nto iko ye ba de dada na ne ba me o eye no le si anu anya ganya gonto na le wa be nu me susu to no na wa si eye nu ko ye ko na ye ba menyenye kenyi dada kenya glo tutu aye kone dona na o ahasi dan ye ni amesia me kele ye me ye be dogbo me ahasi no na me aglo tutu no na me dada no na ne ba me ye ba benyenye ma enu nya to gere no na ye si ke aso fulu ame o eye nu ko ina me o le fi anu aye to ye fi na mu to ame o ji na me ko chi ebe dogbo me yo mu ho ka tutu yo le wo duwa be yo le yo mia peto Yesu Kristo bo kwa o le yo mia mawu bia be mawu be kwa munyi mia be mawu o munyi wo ku bia be mawu le wo do o ko ye dia na ele wo duwa ye nto wa ye le na be na ne ba me chache ho o de na luvona ya le gbegbe to bona me ko to ba sinye na party ku yo wa yo nyama me o sinye party ku yo watch on de na luvona yo va me ko de na luvona yo le manya me to ko me nya me ko chi yo me o bo ho ka tutu vo get that blood ti be na yo le wo do na mia be mawa won to ba de na luvona yo parce yo o ame o le yeme donc anu siam ka me ale wa ye le weto ame aji
amia le fia no aye le fia no amia le tuka yo we le tuka to amia ji na amia le yodo yo we yo na do to amia ji e la be kluvia e wona do ne ba petokwe ne mai wo glo na amesia me ke le ye diana mia be ye tro su prison na mi ye tumi do e do ko me ta mi ki kluvi na e kluvia do be wora na petwa ta zereka pa e be le to na mbena yo sana strategie yo sana nonomedeo beblemo de tu ayemondo so flu na maube amechacha ko chi yo me ko mu hoka tutu vo geda gblame be yo awo do na mia ba petwa ye mbe nonome enye ko gba be da nonome ya nda mi ale wo do be ni pastor ye nto ya be plo ye be do sovio so apugome ayamelo avemelo alo avlime ye ya to na ebe do sovio be na obi gbo church ya mi church wa ne mi ave waye bo le tuka mi le tepema ye ame wo na ye le church yo me be na mi abe ma wa be so ti wochi le gbedodora me ya me ala no dapa ezo ba no blipo ba no dapa le aso be na gbogbokoko echi ame achi vagake mi san senie nde kpetom le jo odo ami aso tongo me vai odo ami aso gbogbo hi ame vai yo wo nenene po be na yo aso le paswa do yo ba come dade ne ba po ebe mawu le pli va yo we le pli yo we le wo tomato echi church yo le nene ale gbegbe le hiki ame ye konao ye ke mu zereka pa ye ma hunku na ye mle kwa mi ale blibola ye gba be le wo nene be no wo mo ya na zereka papa so ale globe yo amo le globe mo ma we le jiwa mo ni gbogbo von to we va le di da se le fie wa amo va le di da se be yo so apugo me yo so tongo me yo so aveme avlime vagake ma u gbogbo kokko be so chewo chie bua zereka pa tiana nto va na nyido pastor ba haji ye wo so asile pu abotane be fine hallelujah mude kuku le na flu na mauba me chacho yo do no me vo eye na mo so pa go me va church ya na apu go me gbogbo we va yo church ya na o no so ave me ya me kafi ko so le gbogbo ya me fo yo va le wo no me wa be yo le di da sia yo tebe wa be gbogbo va yo na church ya e donc yo wona ple mi ya yo mauba me chacha wa yo senata me de mi ati ale gbegbe la be gbegbe ba wa ki chole chiburu to me ka Apocalypse 12 agba e gba poto le ye je gbegbe ye zereka ke be gbonya ke o gba poto le katutu ajia fonu me paye musim ma o begbe mi apeto Yesu Kristo begbe fonu amebele tonam lebena amesiame ke ma de ba tokuta dari o afine ba gele duame abe mosine ne wa yemu le ple ne be ameo me kale ka mi ale kukutiri la gbele achi o ami abe nkomle agbegbale amele jipo ela be yemu ni makọ nyenye be mawo enu ke le yo ba tokota yele ni gbogbo ple wa ba gbe a o ta ke yem ni kokọ nyenye be mawa ye abia be lufon be ko wa ye matema o de kaklio enu ke tele gbe sanctification de l'âme ye ni be amia be lufon ye le da vaji po fi abupia amia be lufon ye le da wo de ka ple ye be gbogbo koku agban la ni gbaji afi gbogbo e be lufon koku ya da no so ple gbogbo koku ya ye wa ba kere ye gbo le jipun to mi ye mi makọ nyenye be mawu ele be nko be luvua be kokko nyenya dola dona mia afiko eye mawu gbogbo kokko ya te ma o de kapla mia ye kwe amia te va ye gbole jipo ta enya koko nama na pagba to ake ma te ma gbuan e ya kure gamia ta apa ve guale ke mi le dava sia akpagba to ya kure game atama no teletepia ye makọ gbe ya na mi atoa ne ba ye ti wa do pe nya yo ji
to Bible abe nyawo dzi na ame ɖe be luvɔ be dedekpɔkpɔ abe aleke míaƒe tɔ Yesu Kristo biɔ so míasi be míava ɖe na mia eye ma. Akpe woyra o, mawu ne yra o, mawu ne dome so, amen. Akpe ko míada na mawu le nu siwo be yeawɔ to mía dzi la dzi, amen. Nyateƒe meɖe kuku míese nu ɖeka evewo eye matsɔ kpukpoe aɖewo aɖo kpe wo dzi elabena meɖe kuku menye osɔfo ke meɖita le tsɔtsi aɖewo me le nye dɔwɔwɔ me eye mekpɔe be ame sugbɔ mesena gbɔgbɔme ƒe nyawo gɔme alo womenya ɖeke tso gbɔgbɔme ƒe nyawo ŋuti o. Ame gbogbowo menya ɖeke tso gbɔgbɔme ƒe nyawo ŋuti o. Eye be wɔ nublanui ne woyɔ Kristo subɔsubɔa gbɔgbɔ ƒe subɔsubɔe. Amen. Ye ne woyɔ xexea gbɔgbɔe. Ye ta wòzi mía dzi be mía aƒo nu atɔ nanewo siwo ŋuti míaƒe tɔ Yesu ŋutɔ ƒo nu le alo dzɔ kple Kristo le. Amen. Makplɔ yi ɖe Luka ƒe agbalẽ ƒe gbãtɔ si míaxlẽa. Makplɔ yi ɖe Mateo me. Mateo ƒe agbalẽ tame ne. Amen. Amen. Mateo. Nenye be o Biblia le gbɔ fi ma la axlẽ kple ŋfã. La axlẽ kple ŋfã. Mateo tame ne. Amen. 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 Nyekle to kpokpoe nenema. Kpokpoe ame adre, enyi, asieke, ewo, 11. Egblɔ be Yesu gblɔ nɛ bena wogaŋlɔ ɖi hã bena megate Aƒetɔ wò Mawu la kpɔ o. Abosam gakplɔe heyi ɖe to kɔkɔ ŋutɔ aɖe dzi eye woɖe xexea me fiaɖuƒewo katã kple woƒe ŋutikɔkɔe la fie eye wògblɔ nɛ bena matsɔ nu siawo katã ana wò ne edze klo de ta ago nam. Tete Yesu gblɔ nɛ bena te ɖa le gbɔnye Satana elabena woŋlɔ ɖi bena Aƒetɔ wò Mawu la nàde ta ago na eye eya ɖeka ko nàsubɔ. Tete Abosam gblẽe ɖi eye kpɔ ɖa mawudɔlawo va subɔe. Enyɔma ɖe koko aleke Luka hã gblɔe yo. Luka tame ne ake kpokpoe 13 kɔe ɖe 14. Luka ta ene kukuyetɔ eye esi Abosam enyo miatsotso kpokpoe adreake azɔ wò la ne ede ta ago nam la wo katã la zu tɔwò eye Yesu xɔ edzi gblɔ nɛ bena woŋlɔ ɖi bena Aƒetɔ wò Mawu la nàde ta ago na eye eya ɖeka ko nàsubɔ. Tete wòkplɔe yi Yerusalem eye wòtɔe ɖo Mawuxɔ ƒe tutueƒe eye wògblɔ nɛ bena nenye Mawuvi nènye la ekema tsɔ ɖokuiwò xlã
ɖe anyigba afi sia elabena woŋlɔ ɖi bena ade se na eƒe dɔlawo le ŋutiwò bena woakpɔ tawò nyuie eye woƒe asiwo me woatsɔ wò aɖo bena nagatsɔ wò afɔ axla ɖe kpe aɖeke o eye Yesu xɔ dzi nɛ bena wogblɔ ɖi bena megate Aƒetɔ wò Mawu la kpɔ o eye esi Abosam wu tetekpɔwo katã nu la ete ɖa le egbɔ gbɔ. Nyagbe eve alo tɔ ye le veve nana le nyame vevitɔ ke gba wu nua ete ɖa le egbɔ gbɔ. Efia be Abosam dona ɣeyiɣi geɖe siwo wògogo na ame abaleke dɔla la gblɔe ne be esi ye do le wokplɔe do go le eda ƒe numevɔ la yekpɔ be etrɔ ti ye yome azɔ nukɔ mee wòti eyome le o eti yome le etete kpɔ me eti yome le gamɔ ɖoɖo nɛ me aɖo gamɔ nɛ kple tete kpɔwo kple agbenɔnɔwo. Praise the Lord. Ke nukawo me wote kpɔ le wote nyɔmɔtɔ kpɔ le zi gbãtɔ ete kpɔ le esi ke dɔnɔ Yesu wum eye wòva ye gbɔ gblɔ nɛ be nenye Mawu vi nenye la ate ŋu aƒom na kpe siawo ne woazɔ abolo na ɖu. Yesu be woŋlɔ ɖi be menye abolo ɖeɖe ŋuti ko agbɔtɔ la nɔ agbe ɖo o negbe nya sia nya si do agbɔtɔa Mawu ƒe nume la ŋuti ko ame la nɔ agbe ɖo. Efɛ Abosam nyana dɔwuame ƒe ɣeyiɣi alo dɔwuame ƒe xaxa ƒe ɣeyiɣi ke me amegbetɔ ɖona eye wòtena ɖe ŋuti tenɛ kpɔna. Akpa eve goa ekplɔe yi ɖe eto kɔkɔ aɖe dzi eye woɖe xexe fiaɖoƒea tsɔ fie kple eƒe atsyɔ̃. Ne Biblia gblɔ nyuie be Abosam ɖe xexe fiaɖoƒea kple eƒe atsyɔ̃ kple eƒe ŋutikɔkɔe fia Yesu hegblɔ nɛ be woe matsɔe na medzra wo ɖo ɖi na wò elabena metsɔnɛ na ame sia ame si nye ŋutɔ melɔ de ta go nam ne matsɔ na wò. Efia be ame sia ame si Abosam ame sia ame si gblɔ Abosam le be ye ŋutɔ ye lɔa yenye ame sia ame si de ta go nɛ le nane me ame sia ame si subɔ nɛ le nane me. Meɖe koko ekpokpoe siawo nye kpokpoe vavã nam si wogbɔ nyemelɔ anu le na kiba sanda. Hallelujah. Praise the Lord. Abosam tɔ na Yesu be metsɔnɛ nana ame siwo melɔ kema xexea be kesinɔnuwo xexea be atsyɔ̃ xexea be ŋutikɔkɔe la Abosam tsɔnɛ na ame siwo wolɔ woawo nye ame kawo woawo nye ame siwo le esubɔ to eƒe agbenɔnɔ me abe aleke Lucifer be nyɔnu toa ɖo agbalẽ eye le agbalẽa mea Galatiatɔwo ƒe agbalẽ eta 5:19 kɔ yi ɖe 21 nu siwo ŋlɔ ɖe fi ma woawoe le Diana ƒe agbalẽa me eye wòle gbɔgblɔm be ame sia ame si ado le ye me la ŋugbaɖo la kpɔ agbenɔnɔ mawo le eƒe agbe me oa. Efia be na Abosam gblɔ be ame sia ame si yetsɔna xexea be atsyɔ̃ eƒe ŋutikɔkɔe kple be kesinɔnuwo nana la ye nye ame sia ame si ke dena ta go na yi. Efia be ame sia ame si le agbe siawo nɔ Galatiatɔ ƒe agbalẽ ta 5:19 kɔ yi ɖe 21 ƒe agbe ƒe nu siwo ŋlɔ ɖe me wɔm la le ta deme go na Satana kple Diana le Satana kple Diana subɔm eya ta 16:17 gblɔ be
gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nudzidziwo tsi atre ɖe gbɔgbɔvɔ alo ŋuti la ƒe nudzidziwo ŋuti ye ŋuti la tɔ hã tsi atre ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe tɔ ŋuti bena ne ame la megawɔ ye ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu o. Efia be ame siwo katã le Galate ƒe agbalẽ ta 5:8 ɖe blavɔ ɖeke ƒe agbe nɔm la le ŋuti la ƒe lɔlɔ̃nu wɔm eye ŋuti la ƒe nudzidzi siawo tsitre ɖe Mawu ƒe gbɔgbɔ ƒe lɔlɔ̃nu ŋuti eye wonye adika wonye kametete le ame si tia Mawu be yeasubɔ ƒe agbeme. Ŋuti la gate kame kpli o be nu si ke yele xɔ sese la me ke yele xɔ to Satana dzi to dziana dzi la eye nawɔ ta ame sia ame si be yele Mawu sumɔ be wole agbe nɔm ɖe Galate 5 Galate tɔ ƒe agbalẽ tamatɔ 9 ɖe blavɔ ɖekea ƒe nyawo dzi la nye futɔ na Kristo eye wònye abonsam ƒe xɔlɔ eye ame ma la ekpɔa dzidzedze le xexea me. Ame ma la ekpɔa ŋutifafa le Satana gbɔ. Satana me si nye xexea ƒe fia gbɔ. Praise the Lord. Hallelujah. Tamedzi ma ɖe kuku na nye dometɔ ɖe sia ɖe be abosam etena me kpɔna nu ka ta me kawo wotena kpɔna o. Mawu subɔlawo nu ka ta wotena Mawu subɔla kpɔna o. Xexea nye abosam tɔ. Abosam ye ɖu xexea dzi eye xexea le agbɔnɔm na eya. Xexea le nu se nu wɔm na eya. Ta ne woe ne le xexe sia me be yeanɔ Mawu ƒe agbe Kristo tɔ ƒe agbe la abosam la ti yiwo me. Azɔ aleke wɔna ke va nɔna Mawu ƒe agbe le xexe vɔɖi sia me. Meɖe kuku edza kplɔ nu ɖɔɖɔɖɔ. Míakle Yesaya ƒe agbalẽ 9:2 gbãtɔawo. Yesaya 9:2 gbãtɔawo. Meɖe kuku Yesaya ƒe agbalẽ 9:2 gbãtɔwo kɔme nye 9:2 egblɔ be dukɔ si le viviti me zɔm la kpɔ kekeli gã aɖe. Ame siwo le blukɔ tsiritsiri ƒe anyigba dzi la kekeli klẽ ɖe wo dzi. Edzi dukɔ la ɖe edzi eye nena dzidzɔ do gã. Edzi dukɔ la ɖe edzi eye nena dzidzɔ do gã. Wokpɔ dzidzɔ le ŋkuwòme abe ale si wokpɔa dzidzɔ le nuŋeɣi ene. Abe ale si wotua aseye ɖe woama ne woama aboyonu ene. Amen. Le nu yi míexlẽ vivi le Yesaya ƒe agbalẽ 9:2 gbãtɔwo mea le nu ƒom na mí be dukɔ si le viviti me zɔm la kpɔ kekeli. Dukɔ kae nye dukɔ ma o. Ame sia ame si le xexe sia me la le viviti me. Ele Satana me. Abe aleke miese tso dɔla nyɔnua gbɔ ene. Ele ʋɔdriba ƒe ƒodo me. Ele viviti me. Ta ne eva xɔ Yesu eye wotu kee la hafi kekeli le dza klẽ nɛ. Katutu enye go eƒe ɖeɖe dogo tso edala ƒe ƒodo me. Praise the Lord. Hallelujah. Ta medzi be matsɔ kpukpu yawo aɖo kpe nu siwo miese la dzi. Kpukpu evelia Yesaya 9:2 Ésaïe 42 le verset 7. Ésaïe 42:7. Mele kpukpu yawo xlẽm to ɖo kpe Kristo ƒe dɔ yi ke eva wɔ le nia ƒe agbeme le xexea me la dzi. Kpukpu adrea gblɔ be ne nàʋu ŋku na ŋkuagbatɔwo eye nàɖe ame siwo wode ga ye la tso ga me kple
ame siwo bɔbɔnɔ viviti me la tso gaxɔ me. Amen. Kristo ƒe anyigbadzivava dɔ siwo kpɔ ŋkume ne nye be wòava aʋu ŋku na ame siwo ƒe ŋku gbã aleke o. Ame sia ame si le xexea me la ele abosam me, ke ame sia ame si le abosam me la nye kluvi na abosam esi menya o. Ele kluvi nyenye me, ele gakpa me, ele abosam be gakpa me, ele dala be gakpa me. Ame sia ame si wodzre xexea me la ele gakpa aɖe me to tɔgbuiawo subɔsubɔ dzi. Abaleke dɔla nyɔnua gblɔ be yele dagbui ƒe awu me, yekpɔ be yebe ƒomea kekeŋ yewo le dagbui ƒe awu me si gblɔ be yee nye Lucifer eye yewo le awu ma me hebe le ʋɔdreba ancien serpent la ƒe ƒodo me. Ekema ƒomea no tona be nutɔna ƒomea be ne va subɔ Kristo la da gblɔ be awo nukata ye nya Kristo ɖo tɔgbe nuwo gbe wogble yewo ɖo abosam yewo tɔgbe tsɔ fia yewo dagbe subɔsubɔ abosam yewo tɔgbe tsɔ fia yewo. Tene ame ɖe yi be yabe ame ɖe be yato le Kristo me yato le abosam me dagbe subɔsubɔ me ayi Kristo gbɔ la etsitre ɖe yewo ƒe tɔgbe nuwo dzi esime ke menya be fi ma ke yewo le la ŋkugbagba va si tam yewo le ŋkugbagba me yewo le o. Ta Bible gblɔ be Kristo va be yava ʋu ŋku na mi ne mianya be trɔ subɔsubɔ la viviti me nɔnɔ ye gakpa me nɔnɔ ye yaʋu ŋku na míame siwo nye tsɔtsidelawo be míame siwo katã le Mawu subɔ to ekpetata dzi to wɛm tsɔtsɔ wɛm dɔwɔwɔ be Yesu be ʋu teƒe dzi la be ŋkugbagba me nɔnɔ ye ami kɔkɔe zaza le Yesu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe teƒea ŋkugbagba me nɔnɔ ye sata me nɔnɔ ye gakpa me nɔnɔ ye Yesu ye va be yava ʋu ŋku na mi ne mianya be dɔwɔna siwo katã wotsi tre ɖe Mawu subɔsubɔ alo Kristo tɔnyenye ŋuti eye dzesi ele be mía dzesi alo la dzesi wo gamenɔnɔa akpa evegoa ele na wo be na wɔ dɔ ɖe sia ɖe si kpɔ ŋkume na ame sia ame si dzi la do ayi kekelia me. Ame sia ame si dzi la kpɔ ɖeɖe, ame sia ame si dzi la kpɔ la zu Kristo tɔ la dɔ da asi ɖe kpɔ ŋkume ne si wòle be ne wɔe pɛpɛpɛ. Akpa evegoa be akpa evegoa ŋɖoɖo ele be na wɔ dɔ ku ɖe ŋɖoɖo kpɔkpɔ na wò yɔyɔ ŋuti eye dɔka yi dze be na wɔ ele be abe ale keke Mawu yɔ Abraham eye wòbe ne do tso be ƒomea me le Genèse 12:1 mɔsɔn agbalẽ gbãtɔ tawi eve gbogbo gbãtɔa alabe dɔla nyɔnua le eƒe nuƒoƒo mea egblɔ be yele yeƒe ƒometɔwo dome le dala be ƒodo me le gakpa me eye yi me ke Yesu be ʋu azɔ agbetɔ va be yava kplɔe yi dzo la yele gblɔ na wo be yetɔ le yeyɔm etɔ ka o Yesu Kristo ema ebe teke wòle gbɔgblɔ na wo ya be yetɔ le yeyɔma ema ye mi le katutu wɔm nɛ katutua me ye egbea eya le gbɔgblɔ na dzilawo be le gakpa me be yetɔ le yeyɔm yetɔ Mawu ame si wɔ mi ɖo ɖe anyigba sia dzi ekema yetɔ le yeyɔma esie di be ne dzo le eƒomea gbɔ ekpe ɖe vivie abaleke Mawu to na Abraham be ʋu
fufuo ba nyigba dzi ʋu le fufuo ba ƒe me ʋu le fufuo be kesinɔnuwo natso le wo gbɔa nene ƒe nɔnɔme tututu eya ye ŋdɔe ma wɔwɔ enyo nu evegua na nu evegua Yesu ƒo na mi le Marko ƒe agbalẽ tame nyi kuku bla tɔvɔ ene kɔ yi ɖe kuku bla tɔvɔ nea kple Luka ƒe agbalẽ tawi ene kuku bla tɔvɔ tɔ kple kuku bla vɔvɔ ade kpe ɖe bla vɔ adrea meɖe kuku mia kele ye ke zɔna nana le fi ma fa me gbe me ne te o Marko ƒe agbalẽ tame nyi Marko ƒe agbalẽ tame nyi kuku bla tɔvɔ verset 34 egblɔ be eye wòyɔ ameha la kple eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ gblɔ na wo bena ame si ke le lɔlɔm bena yeadze yonyeme la negbe nu le ye ŋutɔ ɖokui gbɔ eye wòatsɔ eƒe atitsoga eye wòadze yonyeme amen. Meɖe koko nye gagle Luka eta wi ene Luke 14 le verset 33 gblɔ be azɔ nenema ke mia dome ame sia ame si megbe nu siawo katã le esi la o la mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o. Praise the Lord. Mia dome ame sia ame si megbe nu le nu siwo katã le esi la gbɔ o la mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o. Azɔmetɔ yi ɖe 26 et 27. 26 et 27 egblɔ be ne ame aɖe va gbɔnye eye melé fofofoa kple dadaa kple srɔ̃a kple viawo kple nɔvia ŋutsu wo kple nɔvia nyɔnuwo ye ŋutɔ ƒe agbe gɔ hã o la mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o. 27. Ame si ke metsɔ eƒe tsitsoga eye wòva dze yonyeme o la mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o. Praise the Lord. Hallelujah. Kpekpe ko míexlẽ tso mabla xoxo me va kɔ ɖe mabla yeye mea le nu ƒom tso nu ɖeka ŋuti. Meɖe koko Yesu yomedzedzea ehiã nugbegbe le gbã ame ƒe ƒome, ame ƒe denyigba, ame ƒe dukɔ, ame ƒe kɔ keme wòtsoa, ame ƒe taflatse, tɔgbe kɔnuwo gbɔ, ame ƒe politique, dunyagblɔha si me wòle. Ehiã nugbegbe le nu siawo katã gbɔ. Nu katã wòhiã nugbegbe le wo katã gbɔ. Mele egɔme ɖe ge. Dɔlanyɔnua le gbɔgblɔm be le da ƒe ƒodome la, ame sia ame si subɔna gbɔgbɔ aɖe le eƒe ƒome me la, le eƒe dukɔ aɖe me la, le gbɔgbɔma ƒe gakpɔ gamewu me, awu ke gatɔ ƒe awu ke me be lea. Nenye dagboea, dagbo ƒe awua enye blanua, miadona awue ɖe dzi, adona awue ɖe agɔme. Nenye mamba verea, nikpɔ couleur ke le da mamba vere ŋutia, etse gamewua eganye eƒe kɔla. Ekpɔe nenye Diana ƒe awue ke nenye egle la da yibɔa, leganɔ tu nua ɖe me. Efia woƒe ƒomea katã le eme kple dedua
mede koko kple deɖua keke mele eme fifia ne wo ɖeka ye kɔ yɔyɔ be yeado abe leke Abraham ɖeka ye kɔ yɔyɔ eye wodo ne míekpɔ le Abraham gbɔa eye wòde dodo ge eye wòkplɔ tɔɖiyɔvia Lɔt ɖe asia Lɔt mexɔ yɔyɔ keke Abraham xɔ ta Lɔt be nye kuxi nɛ nyɔnu la gblɔ be ɖaseɖi la gblɔ be nanewo nye na plingo kana me alo nye na kɔsɔkɔsɔ kuna mea be wòaxa ɖe wo ta ale be mate aɖo yɔyɔ aƒetɔ be yɔyɔ ŋuti o ɔwɔ nye esrɔ̃ŋutsu srɔ̃nyɔnu eviwo etɔ enɔ nɔvi ŋutsu nɔvi nyɔnuwo kesinɔnuwo wɔwoe ta ɖe nɔ ka ɖo alo yemate da asi le wo ŋuti o ɖe ana be Kristo ƒe yɔyɔ keɖina wa Kristo ƒe gbe keɖina wa mate ma tɔ mate ma ɖo yɔyɔ ŋuti o ka ɖe nu mawo ta eye kpokpoe siawo le kpɔɖoƒedzi na mi be nu ma ta ye Mawu to na Abraham be ʋu dzo le ƒuwòmea gbɔ tadɔla nyɔnu agblɔ be yele gbɔgblɔm be yetɔ le yeyɔm etɔ ka etɔ nyuietɔ ya nye Kristo Mawu to Kristo Yesu dzi ame ke mea ame ke wua eye hã mi la ɖo etɔ ke le yɔ wa tɔ Mawu ƒe yɔyɔ ŋutia ele be nagble nu sia nu ɖi la be wò ɖeka ye trɔ gbɔ va wobe fɔ neneke kplena yina egbɔ o ta ne kpɔ be yɔyɔ ɖeka koe li tso babla gbogbo me va kɔ ɖe babla yeye me nubiatɔ ame si ɖeka koe li dɔdasi ɖeka koe li tso babla gbogbo me va kɔ ɖe babla yeye me eye enye nu gbegbe le nu sia nu gbɔ ekema ame sia ame si dzi be yakpɔ ɖeɖe tso da la me yakpɔ gododo tso da la me ela lɔ agbe nu le nu sia nu gbɔ. Mede koko edze miase kpukpuawo gɔme Mawu neve mia ŋu Mawu nekpe ɖe mia ŋuti ta ame siwo gblɔna be ate ma subɔ Mawu agba wɔna nu bubuwo alo agba nɔ nu bubuwo mea mede koko mele eme nenema o Mawu neyra nyime kple miawo wòle dala ƒe ƒodo me kple wò ƒomea abe aleke Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ tatɔ kpukpu le sika gblɔ bena Mawu me mietso gake xexea katã le gbɔɖetɔ la me wobe xexea katã wo gblɔ amen xexea katã ye wo gblɔ meɖe ame ɖeke ɖe le mo ta la gbem le xexea be xexea me ƒe nuwo keke gbɔ hafi anye Kristo Yesu tɔ ezɔ miawo nu kple Yesaya ƒe agbalẽ eta blate kpukpu evea Isaïe 60 verset 2 namule gbogbo me le fi voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples même sur toi les ténèbres se lèvent sur toi et se lèvent sur toi sa gloire apparaît ebe kpɔɖa dukɔwo katã xexea katã le vivitime eye blukɔ tsyɔ dukɔwo katã dzi vɔ wo ya wo ame si le ŋkɔ nye se wo ya Yehowa tia be yadze ɖe dziwò Yehowa tia be yatsɔ be ŋutikɔkɔe kɔ ɖe dziwò numata wòle be wo ɖeka kese Yehowa sebɔtu be gbea wòle be woe la ado le wo dome wo ɖeka wo ame si le nye kpɔm woe Mawu lu ƒoƒo na woe Mawu dzi be nado le wo dome ne ɖe dza do le wo domea megaxa srɔ̃ wo ŋutsu o megaxa srɔ̃ wo nyɔnu o ne mekpɔ sɔgbe la doa wo ɖeka la dzo ne sɔgbea abe aleke Eva abe aleke Sara sɔgbe la dzo kpakple Abraham nenea ekema wo kple srɔ̃woa la dzo vɔ ne velewo mekpɔ sɔgbe abe aleke Sara sɔgbe kplɔ Abraham ɖoa ele tutu be agble ɖi ye wo ɖeka segbea mɛ kple velewa ne melɔ ko tso nadzo alebe wo ɖeka dzi ye Mawu dzi be wo ɖeka ye dzi Mawu dzi be yakle ɖo wo ɖeka dzi Mawu dzi be yadze ɖo wo ɖeka ye Mawu dzi be yato dziwo azu kekeli na xexea na dukɔa ta mete koko
mega ka ne le mobo yoyo mobo gbese mobo ma yo gbese ma mega kare no mu re kata mega kare kesno taw mega kare vitao mega kare holotao mega kare to alo notao mega kare novin to alo novin on tao mega kare sono alo so to tao yesu be amasiama se magbam na no sia wo bo e wo jeru nyama kaka je e ba gbego ha gamale gba ma ba ponto na gbego gbo e ba gbego ha gbo nchi na o ne amema gbam la na pa no gbo la ma jayi o ma je ma to perfia na o aglo na obe apoto yesu pe gbogbo na di re chi o na o ko mo se nieto ale na ti ma se no si o ni etsova na o ni si o glomele na o si o nya dede popo o kwanya ni si akpere ntoba na dole ni si fama kwanya be na to de leba e na wo to do kyomti no de afọ ire to chimala wo na to ma do kunti ave donale fiaru pa ba to ame ave donale fia ba to pe popolote kaka ma bo samba fiaru pa me yenye fia kaka kata le popolote adolama ave agare Christ ba fiaru pa ma ena Christ bro mi do bora ba wo fiaru pa na va ne le dola ko fiaru pa ma voa ave ma fiaru pa la va na amamala nyigbaji ave ameba gbadina jipo bagbe ave ameka bagbe ma e jipo fiaru pa la va la nyigbaji ye no na jipo bagbe la nyigbaji mala bobora ave ati ma no jipo bagbe la nyigbaji o nya gae te ba do kata amegodo ma ma wona yira o ni ja do gbeda ma susu ibe e na senya fifi la e na kase nchi o e jibe yo aforo de aso mala gbedo da paplo bona kasa kai na ku da te pere kati jibe ka ka ku da de to ma te to le magbere gbedo wa na to le nchi o le yesu pon come mala gbedo da fifi la le yesu pon come le wo to la mata wa mama ke nya ya kase jina e na jibe yo aforo de kasa kaka ba le o da de bona matina tu matima do matima igodo for the kamo matima yourself for the kamo matima ba kwa yesu wa mo tselo tiwo kamana tolo wa kamana tolo tiwo kamana tolo yesu mo kame kamana tolo do le kame do le kame maba to go do le kame madagba vivila le yesu na to kame do le koto mame do le chen mame do le pile mame do le piquer ma ko kare jiwa do le ma toti ko kare jiwa do le ma fo mo so ya o we kare do le ma como ba jo kale jo dolama ko lo ba jo ya dolama no to lo ko ba jo ya dolama so ba jo ya dolama wo to ba jina na garame wo to ba sato da dolama wo to ba gara tro so to ma wo to jo ba tro da dolama madagbala yesu ba kame madagbala yesu ba kame madagbala Kristo wasina ba ibo wasina ba maji kaba wasina ba maji Kristo wasina ba maji Kristo wasina ba maji Kristo wasina wo to le ba gbama de ko ba sa na wo to fi le wa gbama Kristo basina water lo wagbama ya yes dola mablama mele yesu Kristo bon come matuka wala yesu na to bon come madaka wala yesu na to come dola le mame kulima dola ma ko to gagba na wa dola ma yesu bon come dola ta do mame dola ta do bori mame dola yesu bon come mabeto go madagba na ogula wala mabeto dola ta dola le mame do matuka o to dola mame matuka o to dola le mame dola gagba mame yesu ko tele bagba me yesu ko tele bagba me enna ma nyama nouveau abulemaye nouveau ekuye nouveau ekpodoye amacha me kana je nouveau be podo le yesu Kristo ba come nchone ko to bulaji bobo nchone ko to bulaji bobo nchone ko to Kristo bo bulaji bobo nchone ko to lo nouveau sete to lo nouveau ko kuchite to lo nouveau ko kuchite madagba no oglomale to oglomale mabato to go to lo nouveau ko kuchite mabato to vivila madagao wo nouveau po koso srale yesu ba come srale ba fo srale ba ko kuchite ya ngalo ko na wo la yesu na to ba come Kristo do sole ba come eya mama ke ma no ado ke mo ke bu ado do ke gasia game ke ne le hamanya na me yelio mo to gbara ta o foto alo do me
Photo le domaine. Quand tu m'as dit, ma photo comme ou quand tu m'as vu au global, photo comme Dogoto comme photo molio domaine. Tout le molio domaine. Ma déballe yes comme ma va tout le molio domaine. Ma va tout le molio domaine. Ma va tout le molio domaine. Eh, au global molio ni maga nuko. Au global molio maga nuko. Maga pura da para ko la plemo. Maga tout la pleme. Ma va 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 tout la pleme. 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 O mai ka fona. Vo fo be bobo. O koleka. Vo fo be bobo. O koleka. Vo fo be bobo. Madek banao. Vo fo madek banao. Vo fo madek banao. Vo fo madek banao. Vo fo madek banao. O koleka. Tout le bon luwame. Vo fo luwame pa nyai. Tout le bon luwame. Vo fo luwame pa nyai. Tout le luwame. Madek banao. Tout le bon luwame. Madek banao. Tout le bon luwame. O manami vo fo be bobo. Ko bo vini ne bobo nami. Kristo ndeso. Bora amasa woji. Onu kunu lo ba gbame. Ma bia do na mi kata. Ma bia do na mi kata. Ma bia do na mi kata. E ma onu agola ni bana Kristo do no loga de nani. Apotola lo mi kade. Ya ta odomi na ni bajiro. E odomi na ko taro jinda. Taro jinda mo se do wa gbamchi. Ma ga didi do ko poto. Ma ga mo yi manya na ko. Ne elegbani sama. Enya ha ma buta ma ni manya na ko. Ma ba zunuka. O ha la zunuka. Baba la zunuka. Baba la zunuka. So na apotola we. Oba cho no akele na jiwo na mo cho ma jakelo cho magana ina po cho no akele na jiwo na amaga kele nya no atonchila na mo so ko na wa po na wa kanu madata na wa baba Yesu yewe na wa baba Yesu yewe nya no ko gbaglo budam nya manya le ke mawo no si nya ma po mo na ye ma gu go na nya no ko gbaglo budam nya menya no si ma glo no si nyama pomo no ye magu de ko maglo ba wewe Yesu wewe wo yewe abota wewe de ko maglo ba wewe ma wewe o maglo bena wewe bereka ajihaya ina kafuma ina tuaseye la glepa jito de bodo home la poise o apo me de do apo wa le fiasa wa me la siame mo banti mo no aglo mo na donu sewo mo na parenti o yirawo o bota neva me de Yesu bon come e mi to barale amen nyamtia akpomi ma to be na vinya wa na to kan gbe 90 14 plus 228 am lo ko do plus 228 yes. 90 14 73 40 yeah. Plus 228 90 14 73 40 Enyo plus 228 90 36 28 25 90 36 28 25 plus au move plus 228 99 75 10 12 99 75 10 12 on a no bye bye.